अल्लाह वालों, हमारे रोज़े कैसे कबूल होंगे? तहज्जुद में दुआएं कैसे कबूल होंगी? किस तरीके से दुआ मांगनी है? रोज़े कैसे कबूल करवाने हैं? आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालों, आज आपको रमज़ान में तहज्जुद में दुआएं कैसे कबूल होती हैं और सबसे बड़ी बात, हमारे रोज़े कैसे कबूल होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। अल्लाह वालों, सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है रोज़ा। ये एक रोज़ा मुकम्मल रूहानी और जिस्मानी इबादत है जिसका मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना होता है। कुरान और हदीस में रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है और अल्लाह ताला ने इस इबादत को ख़ास रहमतों और बरकतों का ज़रिया बनाया है। लेकिन रोज़े की कबूलियत के लिए कुछ मखसूस शराइत और आदाब हैं जिन्हें अपनाना ज़रूरी है ताकि हमारा रोज़ा ना सिर्फ रस्म ना बन के रह जाए बल्कि हकीकी तौर पर कबूल भी हो। रोज़े की कबूलियत के लिए सबसे पहली शर्त नीयत का खालिस होना बड़ा ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। मुस्लिम बुखारी की यह हदीस है। अगर कोई शख्स दिखावे या महज रस्म व रिवाज की पैरवी में रोज़ा रख रहा है तो वो रूहानी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा हमें चाहिए कि हम रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और ख़ुशी के लिए रखें। सहरी करना सुन्नत है और उसमें बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है ये। इसी तरह इफ्तारी में जल्दी करना भी सुन्नत है। रोज़े की कबूलियत के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर सकें। महज भूखा और प्यासा रहना काफ़ी नहीं है बल्कि हर किस्म के गुनाहों से बचना भी ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़े की हालत में झूठ बोलता है, ग़ीबत करता है, बुरे काम नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम बुखारी की यह हदीस है। इस हदीस से मालूम होता है कि रोज़े की कबूलियत के लिए ज़ुबान, आँखों, कानों और तमाम अज़ा के गुनाहों से महफूज रखना भी लाजमी है। रोज़ेदारों के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज की मुकम्मल पाबंदी करें क्योंकि नमाज दीन का स्तून है। अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता तो उसका रोज़ा मुकम्मल इबादत नहीं कहला सकता। रोज़े की कबूलियत के लिए नमाज का कायम करना लाजमी है, वरना तुम्हारे भूखे और प्यासे रहने की मेरे रब को ज़रूरत नहीं है। हसद, बुग़्ज़, कीना और नफ़रत जैसी बुराइयों से दिल को पाक रखना रोज़े की रूह है। अगर हम रोज़े के साथ साथ दूसरों के लिए बुरे ख़यालात रखते हैं तो ये रोज़े की बरकत को कम कर देता है। अल्लाह ताला सिर्फ़ उन लोगों के आमाल कबूल करता है जो दिल के साफ़ होते हैं। इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होने का वक्त होता है, इसलिए रोज़ेदारों को चाहिए कि वो इस वक्त अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करें, आफ़ियत तलब करें, दुआएं मांगें, अपनी हाजात अल्लाह के सामने पेश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है। रोज़े की कबूलियत में एक अहम अमल सदका और खैरात भी है। अगर कोई शख्स रोज़ा रख कर गरीबों की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसके रोज़े को मज़ीद बाबरकत बना देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुद भी रमज़ान में सबसे ज़्यादा सदका खैरात किया करते थे और दूसरों को भी सदका खैरात करने का हुक्म दिया करते थे। रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, इसलिए रोज़े के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तलावत करनी चाहिए
جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کا روزہ مزید بابرکت اور مقبول ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل دل کو سکون اور روح کو طاقت دیتا ہے۔ روزے کے دوران توبہ اور استغفار کا کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ عبادت اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار نہیں کرتے تو روزہ محض ایک رسمی عبادت بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزے کے ساتھ ساتھ اپنے سابقہ گناہوں سے بھی سچی توبہ کریں اور آئندہ ان گناہوں کی طرف رخ نہ کریں، تاکہ اللہ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما لے۔ ایک سچا روزے دار وہی ہوتا ہے جو رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادات کو جاری رکھے۔ اگر ہم رمضان میں نیک اعمال کریں اور بعد میں چھوڑ دیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے روزے کو محض ایک عادت کے طور پر رکھا تھا، نہ کہ حقیقی رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کے طور پر۔ اس لیے روزے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اثرات اپنی زندگی میں مستقل طور پر شامل کریں۔ اللہ والو، تہجد کی ایک نماز ایک عظیم اور نفلی عبادت ہے جو اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ رمضان کے دوران جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو تہجد کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ رات کے آخری پہر میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایک مقام محمود یعنی بلند مقام پر فائز کر دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے قیام یعنی تہجد کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیکوکار لوگوں کی عادت تھی۔ یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث تھی۔ رمضان میں تہجد کی خاص برکت یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مدد طلب کرے اور میں اس کی مدد کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں؟ کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں تہجد پڑھنے والوں کو بے حد اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے بلکہ رات میں بھی اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ رمضان میں تہجد کے لیے جاگنے کا سب سے اچھا وقت سحری کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ دعا کو بڑی جلدی قبول فرماتا ہے۔ جو شخص سحری کے لیے جاگتا ہے تھوڑا وقت تہجد کے لیے بھی نکال سکتا ہے تاکہ روزے کی قبولیت میں مزید اضافہ ہو۔ روزے دار کے لیے مزید تہجد روزے دار کے لیے مزید مغفرت کا سبب بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت، روحانی سکون اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ رمضان میں لیلۃ القدر کی تلاش کا بہترین طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد میں عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے اور اس کے بعد 3 رکعت وتر ادا فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کم رکعت پڑھ سکتا ہے تو وہ 2 یا 4 بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تہجد نفل عبادت ہے اور اس میں آسانی رکھی گئی ہے۔ تہجد کے وقت دعا مانگنی چاہیے۔ خاص طور پر یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا رمضان میں خاص طور پر آخری عشرے میں زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص تھکن یا کسی اور وجہ سے تہجد نہ پڑھ سکے تو وہ صرف سحری کے وقت جا کر اللہ سے دعا مانگ لے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف نوافل پر ہی نہیں بلکہ اخلاص اور نیت پر بھی اپنے بندے کو نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا وہاں پر۔ رمضان میں روزے دار کے لیے تہجد پڑھنا بڑی سعادت ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ عبادت گناہوں سے
बख्शिश, दुआओं की कबूलियत और जन्नत के आला दर्जात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। अगर रोज़ेदार तहज्जुद का अहतमाम करे तो उसके रोज़े की बरकत मज़ीद बढ़ जाती है और अल्लाह ताला की उस पर ख़ासुल ख़ास रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि अगर रमज़ान में आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर तहज्जुद की नमाज अदा करने लग जाते हैं तो जब तक रमज़ान मुबारक ख़त्म नहीं होता तब तक आपको आदत पड़ जाएगी तहज्जुद पढ़ने की। तो अल्लाह वालों, रोज़े भी कबूल करवाओ और तहज्जुद में अपनी दुआएं भी कबूल करवाओ। जब आपको आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको कोई भी दुआ रब से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रब बिन मांगे ही अता करता जाएगा इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। तो इस तरह आपके रोज़े भी कबूल हो जाएंगे, तहज्जुद की दुआएं भी कबूल हो जाएंगी और तहज्जुद पढ़ने की सारी ज़िंदगी के लिए आदत भी पड़ जाएगी। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।